शहबाज जाहिद साहब, अब हमारे पास तो कोई सवाल नहीं है। मुझे और गुलाम सैन साहब को, चौधरी साहब को भी आपने मुर्शिदान बना दिया है। ये ऐसे कब तक चलेगा और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए खावर साहब, आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि जनवरी में फैसले हो जाएंगे, और मैंने ये भी कहा था कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। जो चीजें मैं आगे होते हुए नजर आ रही हैं मुझे, वो अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इनको बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि इनके बस का काम नहीं है। कल कराची में कराची चैम्बर के सदर ने कराची चैम्बर की चाबियां उठा के गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी कि हाँ, हम चला नहीं सकते इसको, ये आप चला लें, और एक ताजिर रोने लगा। तो अभी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि लोग, ताजिर सड़कों पे आने वाले हैं, और अशियाए सर्फ की कीमतें 35% तो ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होने वाली है। सवाल सिर्फ ये है कि पंजाब में इलेक्शन तो होने वाला है, इस पे तो कोई अब डाउट नहीं है। तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये पंजाब में गवर्नमेंट इलेक्शन कराने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि फेडरल में इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इससे बड़ी सियासी खुदकशी तो मुझे नजर नहीं आ रही। और मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि जो कल की मीटिंग हुई थी, में नवाज शरीफ साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब वीडियो पे थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर आज मुझे अभी आधे घंटे पहले न्यूज मिली है कि शहबाज शरीफ साहब ने मिनी बजट का अप्रूवल दे दिया है। अब अगर उन्होंने मिनी बजट का अप्रूवल दे दिया है तो मुझे समझ ये नहीं आती कि ये किस तरह से आगे पोजीशन को फेस करेंगे। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है खावर साहब, वो ये है कि IMF प्रोग्राम से जाने के बाद भी पाकिस्तान मुश्किलात से नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें एक बहुत मजबूत हुकूमत चाहिए। ये हम सब एग्री करते हैं कि मजबूत हुकूमत इनके पास नहीं है। तो अब अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द इलेक्शन कराकर एक मजबूत हुकूमत लानी पड़ेगी। अब अगर ये बात 2 और 1 और 1 2 बन रहा है और ये नहीं समझते, मैं तो बहुत परेशान हूं कि ये क्या हो रहा है। एक और डेवलपमेंट पता नहीं आपने देखी हो या नहीं देखी हो, वो ये है कि डॉक्टर वकार मसूद साहब, जो कि सुना है उनको भी काबीना के हिस्सा बना रहे हैं, एडवाइजर थे। क्यों बना रहे हैं, आपको समझ आइए क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब जाके वहां किस मुंह से कहेंगे कि मुझे पैसे दे दो। अब उनको एक आदमी चाहिए जो कम से कम शक्ल दिखा सके कि जनाब ये बंदा ये हमारे पैसे देने को तैयार है। तीसरी बात जो बहुत खतरनाक है, जो इन्होंने खुदकशी अपने हाथ में की है, कि सलमान शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि विफ्ता इस्माइल साहब एक जोकर थे। ये बड़ी ज्यादती की उन्होंने। वैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी गवर्नमेंट के 6 महीने तक था वो जोकर था, तो आप क्या कहने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो कल जो बात की है मिस्टर एहसन इकबाल ने, वो आपने पूरी रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि पाकिस्तान में बड़े लोगों ने डॉलर रखे हुए हैं अपने डॉकर्स में। तो मेरा सवाल ये है मिस्टर एहसन इकबाल साहब से कि वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं लॉकर खोलेंगे? क्योंकि ये एक दफा ये पैनिक पहले फैला चुके हैं डॉक्टर साहब कि उन्होंने कहा था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट भी रिजर्व में शामिल है, उससे अगले दिन बैंकों में रश लग गया था। अब जो डॉक्टर साहब ने बयान दे दिया है कि लोगों ने डॉलर रखे हुए हैं वो लेकर आए, ये सारी चीजें कोई समझदार आदमी इस पैनिक स्टेज में नहीं करता है। तो ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये बदहवास हो चुकी है। और जी, इसमें शहबाज साहब कोई शक नहीं है कि ये बदख्वास हो चुकी है। चौधरी साहब, एक तो ये कैच-22 और ये कॉट बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी, इसका भी तर्जुमा कर दीजिएगा आम लोगों के लिए। इनकार हो रहा है और बाकी सवाल भी पूछ लें। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका दर्द, आपकी परेशानी, मुल्क की इकानमी ठीक होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और उससे सबसे बढ़कर लूट मार को ख़त्म करके पाकिस्तान में एक क्लियर हेडेड गवर्नमेंट आए जिसको पता क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मुझे बताएं कि 10 महीने में इन्होंने कहा हमने इकानमी का ये किया, हमने वो किया। भाई इतने 100 अरब के लोड के बावजूद ना इकानमी ठीक हुई, ना आवाम को रिलीफ मिला, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, ना आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर सके, और ना आपके पास कोई प्लान है और ना आपका कोई एजेंडा है, स्वाय लूट मार
اور اپنے کیسز جو ہے ختم کرانے کے. اب آپ جیسے بندے محب وطن شخص ہیں جو کبھی کبھی کوئی رے آف ہوپ دے دیتے ہیں کہ جی فیصلے ہو رہے ہیں اور ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور اکنامک بھی، لیکن زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی خیر کی کسی جگہ سے کوئی خبر نہیں آ رہی. اور سعودی عربیہ جنہوں نے کبھی آپ پر تبصرے نہیں کیا ہے وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو اب کدھر جائیں؟ میرے پاس ابھی آئے پرویز صدیق ہے، بینک کے ایک بڑے میں اس میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایک بندے کے $10 لاکھ جمع ہے، وہ کہتے ہیں مجھے $5,000 دے دو، میں نے ملک سے باہر جانا ہے. تو 10 دن سے چکر لگا رہا ہے، ہم اس کو $5,000 نہیں دے. ایسا شبر زیدی صاحب خدا کے لیے کوئی ہمیں اس اندھیرے سے نکالنے کا کوئی راستہ بتائے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو IMF پروگرام ہے وہ ہمارا ایک اکنامک پروگرام ہے، مگر ایک جو ہمیں اندھیرا سے بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو US کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ویری ریزنیبلی انگیج ہو چکی ہے، اور وہ یہ اس بات پہ تقریباً ایگریمنٹ پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اگلے جب اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو ہم 10-12 ہر سال 7 سے 8 بلین کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. مگر ان کی شرط یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی حکومت لائی جائے، اور یہ بات ان کے دماغ میں بڑی کلیئر ہے کہ مضبوط سیاسی حکومت ان لوگوں کے تحت نہیں آ رہی ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رے آف ہوپ کیا ہے. میں جو غلام حسین صاحب آج آپ کو بہت خطرناک بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا میرے غور سے سن لیں. یہ جو پہلے بڑے ڈرے ہیں جی پرچو صاحب آنکھیں بند کرنے سے باپ رکھو. جی شبر زیدی صاحب پلیز، لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو کرنسی میں ڈفرینس ہے آفیشیل ریٹ میں اور حوالے میں، وہ تو ایک ڈفرینس ہے 30 روپے کا، مگر ایک ڈفرینس اور بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ حوالے سے پیسے منگواتے ہیں تو آپ کو 260 روپے ملتے ہیں، اور اگر بھجواتے ہیں تو آپ کو 265 روپے دینے پڑتے ہیں. یہ جو 5 روپے کا ڈفرینس ہے یہ کبھی نہیں ہوا، اور یہ ایشو مارکیٹ میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ 5 روپے کا ڈفرینس میں کون سے وہ لوگ ہیں جو اس میں پیسے بنا رہے ہیں. اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور میری صرف لوگوں سے درخواست ہے، لوگوں سے جو پاکستان میں ریلیونٹ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ حوالے کا جو مارجن ہے وہ صرف 75 پیسے یا 50 پیسے ہوتا ہے. اگر یہ 4 روپے یا 5 روپے کا ڈفرینس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ایکسچینج جو رکھے گئے ہیں اس میں کسی آدمی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ یہ نہیں ہو کہ اس سلسلے میں ہم تباہی کے دہانے میں پہنچ جائیں.